ये स्टेज कहाँ बनेगा? इधर से जाके उसको भी क्लोज करिए। ये जो लंबा वाला है ये तो हट जाएगा, बट बैरिकेड बनेगा और वो पूरा एरिया भी इसलिए उधर भी लोग बैठेगा है ना, उस जगह में। और यहाँ इस पॉइंट तक टोटल व्यू कट इस तरफ से थोड़ा सा सामने कवर ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा। थोड़ा सा उस समय चेक करके आगे या पीछे कर लेना होगा। लेफ्ट हैंड अगर आ रहा है तो थोड़ा पीछे कर दिया दो रहेगा बढ़िया। कल थोड़ा सा ना चेक कर लेना शाम को सर 1 बजे से एग्जैक्टली फोटो देके इसीलिए सर मीडिया को भी इधर रखा है ताकि पूरा फोटो इस तरफ ज़्यादा लोग रहेंगे सर, तो इस क्लास में रहने से ये वाला व्यू कटर भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो बहुत ये मैंने बोल दिया ये वाला सर जैसे आप इधर से आए सर आप इधर अंदर 2 व्हीकल के लिए यहाँ से उतर के सर ये वाला सर इसके अंदर इसके प्लेन पर समझ नहीं सर। फिर यहाँ पे जो ये हर चीज़ के बीच में गैंगवेज है सर, हमारा यूनिफॉर्म पर्सनल अंदर तो प्लेन पर ये पीछे वाला गेट दूसरा गेट ये पहले गेट ओनली फॉर आप आएंगे गाड़ी से, बाकी लोग पकड़ने से पीछे गेट में सर हम लोग 5 या 6 DFM उसमें से जेंट्स के लिए 2 महिला प्रॉपर डिस्कस करके अगर कुछ है तो सर वो भी अगर कोई निश्चित करेगा इसके अलावा सर उस तरफ भी हैबिटेट में तो कुछ लोग आ सकता है करके अभी सर ने भी बताया कि पूरा बैरिकेडिंग करवाना है। बैरिकेडिंग करवाना एक जगह पे हम लोग खुला रखते हैं सर, 2 DFM लगा रहे हैं, वहाँ पे भी फ्रिस्किंग करके ही लोग ये मैंने बोला ये देखिए लोग ये जो लोग काम कर रहा है ना इसलिए कह रहे हैं ये खोल जाएगा। ये जो बैरिकेड दिया था उससे जो बड़े लगा ना वो खोल देगा, वो खोल और वहाँ पे भी लोग बैठेगा। तो सबने देखा ही करा ना इसलिए सर ये नहीं होने से अच्छा वही तो। और ये भी बैरिकेड उसको बोले ये जो कपड़े लगा ना यहाँ तक ही लगाएगा, रोड से भी लोग देख सकता है, ऊपर से भी लगाएगा टाटा। हाँ दादा इधर देखिए এটা না এটা বানানো হয়েছে, এটারে আগে ঘুরে নেবেন একটু সামনে পিছনে যারা বলবো দেখে এটারে এটা হ্যাঁ এটা না এখানে নাই না এখানে হ্যাঁ এই লেভেলে এটা হ্যাঁ আর পিছনে যারা বলবো এটা উঁচা পিছনে যারা বলবে তাহলে দেখা যায় না। তো এই এবার করে দিয়েছে একটু উঁচা করে দিয়েছে, পিছনে যাবে একটু হাইট তো সিটিং उसमें फ्लैग लगना चाहिए भाजपा में बड़ा सा फ्लैग बड़ा ऊपर लग जाएगा और सेक्रेटरी में जो सेरेमनी ना उससे वो सामने वाला जो है ना थोड़ा सा गंदा बनता है, सामने देखें एकदम सीमेंटेड जो गेट बन रहा है थोड़ा सा भर जाता है। इस तरफ से सर एक बार इसको देखिए एंट्रेंस पॉइंट गेट से अंदर
ये सब देख सर्कल। हेलो जाओ जाओ कथा होइसे जाओ बैठ जाओ हां सिस्टम और इस पे आइए जो गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई वहाँ से ये कौन ना कथा बोलते थे ये देखो हम लोग चेक कर रहे हैं सर। एक तो स्टेज ऊपर वाला और 20,000 का दिया लगाना है सुबह लगाने से। हाँ ये कटर जो है ये यहाँ से हट जाएगा। हट जाएगा बोल दिया इसे देना वो हट जाएगा, वो उधर खाली कर देगा, मैंने बोल दिया खाली बोल के। सर ये बीच से तार क्रॉस हुआ है तो क्या करेंगे? सर इसको बोल दिया सर, कल इसको कवर करना है। जिस दिन प्रोग्राम होगा उस टाइम पे उसको कवर करना। तो खुलवा दिए तार खुल जाएगा, नेक्स्ट डे लगा देगा वो। आराम लग रहा है ना वो। डीएम साहब को बोल देते हैं देवप्री बुला लीजिए उनको। आप भी आ जाओ। लाइट बना था हाई मास्ट लाइट 3 बजे तक सब 4 घंटे इतने यही रूम तो है। इतने पार्टी आपने देखा उसको? देखा बोल दिया उधर से जो उधर से लोग यहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं करा रहे हैं, वो लोग ट्रैफिक जाम या पानी कर दिया पीने का पानी कहाँ है? पीने का पानी हर एनक्लोजर में पीने का पानी तो सेंटर में वो डिस्पेंसर जो है वो रेगुलर से वो फिल्टर बड़ा बड़ा लगता था, ऐसा तो अच्छा लग रहा है। तो वो इसलिए जाए लोगों के लिए आराम से बना। एकदम प्रोग्राम तो परसों, लेकिन एक बार खबर हो ये अच्छी हाउस बनाने का है। देखिए पुलिस गुंडा ये तो क्यों होएगा प्लास्टिक यूज हमने तो पढ़ा के भी दी पड़ेगा। मैक्सिमम आइए तो आइए। पानी के लगे सीरियस उसमें फिर बहुत किसी तरह से कोई काम একটা কেমনে जिसको तक ये मंत्री है छोड़ ही नहीं है, छोड़ेगा बैठो आप मैं जाओ। দাদা ঠিক আছে ওই বাচ্চা দিস না তুমি স্কুল আছে তারা কি না পারবে ওই স্কুল আছে এলিগেটর স্যার একটু আয় না এইটা ঠিক আছে লোক যেটা মাছ ছোট হ্যাঁ মাছের জায়গা হাজার টাকা কারো মাছের জায়গা না তোর পরের মাছ তারপর জায়গা আচ্ছা খিচুড়ি রান্না হইতেছে এখানে ডেলি রান্না হচ্ছে আমার একজন ডেলি রান্না হচ্ছে 5 দিন ওই আর 5 দিন সব কাটি এখানে ত্রিপুরা ভোগ খাইতে খাইতে বলো লেখে দিই अकाउंट लग जाना ठीक है হিন্দে হিন্দে আরে লাগো
Tamat siapa ya? Abo produk sama ini. Ada apa? Itu ada program. এটা ওভার ক্রাউডেড জাম রাস্তাটা প্যাক হয়ে রাস্তাটা পুরো কন্ডিশন মঞ্চ বড় একদম প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির জেপি নাড্ডাজি এখানে আসছেন, তো আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় এবং ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর পুণ্যভূমিতে উনি আসছেন। কয়েকবারই এই নিয়ে দুবার ওনার প্রোগ্রাম হয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে উনি আসতে পারেননি। এবার সেটা হচ্ছে। তো আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী, বিশেষ করে জনজাতি ভাই বোনদের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে যে আমাদের যে জনসভা এখানে আগামী পরশুদিন যেটা হতে যাচ্ছে 29 তারিখ, সবাই যেন দলে দলে এখানে এসে যোগদান করে এবং ওনাকে শোনা এবং উনি কি বলছেন জনজাতি ভাই বোনদের জন্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে কী করেন এবং উনি কি বার্তা দিচ্ছেন, এই বিষয়গুলো জানার জন্য আমি সবার কাছে আবেদন করব যেন সবাই এসে ওনার বক্তব্য শুনুন। কত হাজারের জন্য জনসমাগমের টার্গেট আমরা নিয়েছেন? তো প্রায় 27 থেকে 28 হাজারের আমাদের টার্গেট আছে, কিন্তু যা খবর আসছে যে চারিদিক থেকে এর থেকে বেশিও লোক আসবে এবং এই যে ময়দান আমরা দেখছি তার থেকে উপচে পড়া ভিড় আমার মনে হয় হবে। স্যার, একটা প্রশ্ন, ব্রু শরণার্থীদের যে ভারতীয় জনতা পার্টি আসার পর ওনাদের যে একটা স্থায়ী একটা জমি দিয়েছে আমবাসায় একটা সিট, তো জনজাতি মানে ব্রু শরণার্থী আর জনজাতিদেরও অনেক ভারতীয় জনতা পার্টি সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, কি বলবেন স্যার? ব্রু শরণার্থী 23 বছর ধরে ওরা বিভিন্ন সমস্যায় ওরা ভুগছে। আমরা সবাই জানি রিয়াং শরণার্থী যারা, তাদেরকে এই প্রথমবারের মতো এই ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এখানে যখন গঠন হয় তারপর থেকেই কিন্তু ওনাদের বিষয়ে সবসময় চেষ্টা করেছে তাদের সেটেলমেন্ট করার জন্য এবং কোয়াড্রি পার্টির যে একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে, যারা লিডাররা আছেন বিভিন্ন ওদের যেসব ব্রু শরণার্থীদের বিভিন্ন সংগঠনের লিডার, ওনাদের সাথে কথা হয়েছে, ওনারাও সাইন করেছেন। আমাদের ত্রিপুরা সরকারও এই এগ্রিমেন্ট করেছেন, ভারত সরকারও করেছেন। সেভাবে এগ্রিমেন্টের পরে ডিসিশন হয়েছে প্রায় 600 কোটি টাকার একটা প্যাকেজ আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মার্গদর্শনে এবং সেইভাবে অমিত ভাই শাহজির উদ্যোগে সেটা সম্ভব হয়েছে। গতকালও আমি মিটিং করেছি এবং এটা ডেডলাইন দিয়েছে এই মাসের মধ্যেই প্রায় 51% মতো অলরেডি সেটেলমেন্ট হয়েছে। 13টা জায়গায় আমাদের নির্ধারণ হয়েছে, 13টা জায়গায়, এর মধ্যে 8টা জায়গায় অনেক সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে 51%। বাকি যারা ব্রু লিডার্সরা আছেন ওদের সাথে আমি কথা বলেছি, ওনারাও বলেছেন যে 31 অগস্ট পর্যন্ত লাস্ট যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে বলেছে যারা যারা লিস্ট যেন দেয়, তো সেভাবে ওরা লিস্ট দেবে কালকে বলেছে এবং আশা করি স্মুথলি সব জায়গায় সেটেলমেন্ট হয়। স্যার, 29 তারিখ যে জনসমাবেশ হবে তাতে সিকিউরিটি আর ভলান্টিয়ার্স কি প্রয়োজনীয়তা যেভাবে কি নিয়েছেন? পার্টির তরফ থেকে তো আমাদের ভলান্টিয়ার্সরা থাকবেই, সমস্ত জনজাতি যারা আমাদের মোর্চার যারা আছে, মহিলা মোর্চার আছে, ওরা থাকবে। পাশাপাশি যাতে আমাদের প্রশাসন থেকে সমস্ত নিরাপত্তা যেন ঠিকঠাক থাকে সেইভাবে ওনারা দেখছেন, সেভাবে আমি কথা বলছি। জেপি নাড্ডাজি কি 29 তারিখ এখানে সমাবেশ করে জনজাতিদের জন্য একটা কোনো রকম মানে বার্তা দেবে বা কি? সেটা উনি আসলে তখনই বোঝা যাবে কি বার্তা দেবে না দেবে, এখন আগাম কি করে বলি আমি। লেট হিম কাম, হোয়াট হি সেজ, লিসেন।
আমরা গেছে মানুষ আনতেন না, আমরা তো মানুষ আনতেছি, আমরা যাওয়ার লেগে সবাই জানে যে আমার पुइला चाहिँ नेसनल प्रेसिडेन्ट फाइतुङ चाहिँ खुमुलुङ एडी चाहिँ हेड क्वार्टरमा ब जोंनो नाइना फाइयो एक कप और एडीसी हेड क्वार्टर माने न तिब्रासानि जातो किसो म जों ब दिल्लीयाव थाना नांगौ तले सिनि बागे একটা সুবিধা তাও ब निजे न ताबु नुगै थानाय नाय थानाय तो जों वेलकाम खायो पूरा त्रिपुराबासी गई जों माने पूरा सिनि एडीसीओ जों माने একটা গ্যাদারিং नि माध्यमे जों सम्मान बरिना नायो চিনি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট যেমন একদিকে বিজেপির বিভাগে খুব আবতম থকমানি তেমনি একটা ন্যাশনাল পার্টিনি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট চিনি এডিসিনি হেডকোয়ার্টার ফাইতো আও চিনি তিব্রাসানি বাগে বাতাই তং থকমানি আওয়া তো जों खायो বিজেপিনি বাইরেবো অনেক বড় চিনি সভাও ফাইনাই কক খানানি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট তামসা तो वो फैमानी जे सफर बिनि विजिट न जों स्मरणीय खेना बागै जों और एक पाब्लिक गैदारिंग खाइ दङ फैनाय 29 तारिख बुसुक लोक कुथुमनि टार्गेट ना हाजाका जों कम न टार्गेट नाखा कारण कचाल एमन अनेक सब डिविजन दङ गाड़ी घोड़ानि खूब आरो मानथ गया जेमन कांचनपुर हाय कांचनपुरनि गाड़ी तुबुई फाइकाइके एकजन व्यक्तिनि पेছনে प्राय 600 টাকা खर्चा তাহলে একটা বাস রিফান্ড 40 জনের বেশি ফাইমেয়া কিন্তু একটা বাস নি খরচা কমসে কম 12 থেকে 14000 টাকা থাকে তাই বেশি থাকো আর 10 दा आनंदन तो नाइके तो आवन बगे कांचनपुरनि जों मात्र 120 जन से कोटा दे अब हाय 10 दा तंगो सिनि खेदासरा दामसरा पानीसरा आइने कम कोनो जगानि 50 जन 60 जन तो हाइपन जों विभिन्न सब डिविजन मिलिवै एसेम्बली मिलिवै जों प्राय 30,000 नि একটা গ্যাদারিং খেরি दंगो तो कासाकासिनि अनेके हिमि फैनाय आबसिनि हिसाबनि बायदि तंनाय जों सुद गाड़ी रिमानि आबो प्राय 30,000 हासुक लोक कुथुम कतरमा खुमुलंग मै दङ हा कतरनि बिजेपिनि जतनि कतरको फाइ दं माने आजागो इ खुमुलंग आहापारो इप्रासंने बागै तामो साख्लाय मं दंना हाबे तामो तुबुई फाइना बाहाय वान सुमंनि नेशनल प्रेसिडेंट तो पार्टी नि उंगने कक सनाय तो चिनि पार्टी चिनि त्रिपुरा राज्य न तुइ जों जेबे सामुं खायनानि चिनि चिन्ता तारा आबो बिनि बासनो न जों खोनानाय आं खाखायो कारण सबका विकास सबका विश्वास तारपरे तबक सबका प्रयास जतन तुइ जों चलि दंगो तो आबोन बिनि बासनो फाइनाय कारण जों एडिसिनो बाद्रिबो जों कोनोभाबे त्रिपुरानि कक जों चिन्ता खायमेया এবং চিনি তিব্রাসানি বাকি বহু বিশিঙ্গ অনেক কিছু जों नरिखा बीजेपी जों क्षमता फैबाय आगे जेटा सागाव खाइ दङ विशेष कले चिनि महाराजा वीर विक्रम नति जेटा छुटी घोषणा स्टेच्यू ताइबो अनेक आसाम तिब्रासा चिनि विभिन्न समाजपतिर न सम्मान चिनि हुकुम मुकुम न ताइबो राग्रिना हाम हाम क्राइखेना बगै जों अबिसिंग न 3 जन चिनि थांगा दालमुंथो सत्तरामरिया मुंथो बेनी चंद्र जमातिया बरनबो जों सरकारनि रिखा विभिन्न आबो फैखा तो अब कालचार न डेभलप खाइनानै जे चेष्टा आबोन एकटा मारि तो फाइनाय सालरगोबो जों चेष्टा खाइनाय चिनि ओभारअल डेभलपमेन्ट नि बागै चिनि नेशनल प्रेसिडेन्ट नि आरो जोंबो कक सानाय चिनि जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट दंगो दा विकास बिनि नेतृत्व मोर्चा कक सानाय जों जरा पार्टी ओ दंगो विभिन्न पद जों चिनि कक सानाय ब एमएलए एमडीसी एमपी रक बाय कक सानाय मन्त्री बाय कक सानाय चिनि एलायन्स पार्टनार बाय कक सानाय हाय न हाय तबो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल चिनि जरा तंगनाय तिब्रासां थं नन तिब्रासां थ जतबे न कक सानाय ब अर्थात त्रिपुराबासी तामनाय आबो ब पहिला सिनानि चेष्टा खानाय पुलो पलिसि खलाय पुरो
कारण गभर्नमेंट पॉलिसी खाई अब इम्प्लीमेंट खालायो पार्टी जों जस्ट पब्लिक नारनि ओपिनियन जोंनाव पब्लिक नि तामो डिमांड अब साइमानानि जों चेष्टा खायो उलो सरकार अब इम्प्लीमेंट खालायनो चेष्टा खायो तो बिनि माध्यमे जों त्रिपुरा राज्यनि जों माने जारा अर थांनाय त्रिपुरासा नन त्रिपुरासा जतन चिनि तामो डिमांड जों तामो नाय अब जों बिनि माध्यमे सेंट्रल नि आरो जों थ्रो खालायनो चेष्टा खायो तो करी आई 12 घंटा गए लेकिन Iya,